ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के मकसद से हुकूमत ने जम्मू में आईटी पर मबनी स्मार्ट पार्किंग की सहूलत का मंसूबा मुतारिफ कराया है। मज़कूरा मंसूबा लोगों को बड़ी राहत फराहम करने वाला है, क्योंकि वो अब मोबाइल के जरिए किसी भी इलाके में पार्किंग स्लॉट बुक कर सकेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि अब तक ट्रैफिक के निजाम को सुधारने में बहुत कम कामयाबी हासिल की जा सकी है। और इसकी वजह यह है कि जम्मू में गाड़ियों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। अब जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ अवनी लवासा ने एक नया आइडिया पेश किया है, जिसमें आईटी पर मबनी स्मार्ट पार्किंग की सहूलियात मुतारिफ कराई गई है। शहर में 10 मकामात पर ऐसे आईटी बेस्ड पार्किंग के एरियाज की तामीर का काम पूरी रफ्तार से जारी है। इस मंसूबे के बारे में तफसीलात बताते हुए लवासा ने कहा कि अब कोई भी शख्स जो अपनी गाड़ी किसी भी जगह पार्क करना चाहता है, उसकी फीस अदा करने के बाद अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकता है। उन्होंने कहा कि एलजी जाती तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम की निगरानी कर रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत एम्बिशियस और चैलेंजिंग है, क्योंकि ट्रैफिक जैसा हम जानते हैं ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो स्पेस है वो कम ही है। स्पेस कम है तो वो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, वही आज हम यहाँ देखने भी आए थे कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मैंने कहा ये बहुत चैलेंजिंग है, बट एटलीस्ट हमारी तरफ से हमने एक सिस्टम थियोरेटिकली पेपर पे डिज़ाइन किया है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई है, तो लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी और एक चेंज इन माइंडसेट वो बहुत ज़रूरी है। तो वी आर ट्राइंग टू सी, अभी 10 जगह शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कैसा चलेगा एंड देन फीडबैक जो भी होगा उस हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जाए। मज़कूरा मंसूबे ने लोगों को बहुत बड़ी राहत फराहम की है। जम्मू के रिहायशियों का कहना है कि मंदिरों के शहर में रहने वाले तमाम लोगों के लिए गैर कानूनी पार्किंग एक बड़ी परेशानी है। उनका कहना है कि अब वो मोबाइल के जरिए आसानी से पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और जाहिर है कि इससे जम्मू में गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल को कम करने में काफी मदद मिलेगी। देखिए, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रहे हैं एंड हमारी स्टेट में अगर ये सारी चीज़ें होगी तो डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा होगी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जेएमसी की और स्मार्ट सिटी की तरफ से। ऐसे प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ हर जगह में ऐसी पार्किंग अवेलेबल होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी जम्मू और स्मार्ट पार्किंग के तहत ये जो ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अब आप कपड़े तो खरीदेंगे ही ऑनलाइन, आप शॉपिंग तो करेंगे ही ऑनलाइन, लेकिन अब आप गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। खबर कुपवाड़ा से है, जहां औरा इलाके में 8 साला तालिबे इल्म की पुरअसरार गुमशुदगी से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वालिदैन, पुलिस समेत आम लोग भी बच्चे की तलाश में जुट गए हैं। बताया जाता है कि 8 साला तालिब नामी ये बच्चा 3 रोज कबल अचानक लापता हो गया और वालिदैन ने शाम देर गए तक इसकी तलाश की, लेकिन वो बाजियाब नहीं हुआ, जिसके साथ ही खबर पूरे इलाके में फैल गई और 3 रोज से वालिदैन और रिश्तेदार ज़ारो कतार रो रहे हैं। मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी तालिब को ढूंढ रही है। इस दौरान पुलिस ने कुपवाड़ा समेत वादी भर में अलर्ट जारी किया है और नाके लगाए गए हैं ताकि बच्चे को बाजियाब किया जा सके। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर डी सब कर तुम वसात कड़नस कुन जाए अगर दिन वापस दलील वापस आ अगर तस इनाम पे दिन हेको सरी गो खत्म इमिस मकल सोन यह गर इमिस तालिब सबस वर हेको बचवे कह इमिस वर हेको रोजित कह दीन बच वापस मकान ते रटन सुई यह बच नीन वोल यह जमीन आश tit गो अमसे सोरे कह नीन मगर दीन इमिस बचस वापस वनस तना यस नश सह नीन सोरे कह मगर दीन बचस वापस बेमो आंगनस में टेंट लगित बेमो लुक हंदिस जमीनस में टेंट लगित सह नीन सोरे जायदाद सह नीन सोरे जमीन मगर दीन तथ शुरस वापस। बहुत अपील कर अगर कुछ नश नश माफी मंगान तमन हंद नौकर अगर कस नश सोन बच वनस नश सह अन कन कुछ जाए त्रन या कर फोन
سُہ کٔرِنۍ اَسہِ حوالہٕ. ایڈیشنل ایس پی کی قیادت میں ایک ٹیم بھی ہم نے کنسٹیٹیوٹ کی جو کل بھی وہاں پہ آگے پیچھے انکوائریز کر رہی تھی اور جو بھی ہمارے باقی ٹیکنیکل طریقے ہیں ان کے حساب سے ہم سرچ کر رہے ہیں بچے کو. اس کے علاوہ کشمیر میں جتنے بھی پولیس کے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں سبھی کو ہم نے کنوے کیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے. ان نے سبھی اپنے جتنے بھی ناکاز ہیں یا آگے پیچھے جو بھی میکینزم ہوتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے وہ سارے ان پلیس ہیں اور اس کی جو تلاشی ہے وہ جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سب کے ایفرٹ سے وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو ڈھونڈنے میں. پٹن کے گنڈ چندرہمل اولی پورہ میں 3 سیب مالکان کے باغات میں نامعلوم افراد نے سیب کے 50 کے قریب درخت کاٹ ڈالے ہیں جس پر مقامی لوگوں اور متاثرین میں کافی برہمی پائی جا رہی. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کارستانی کی ہے انہیں پکڑ کر ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. متاثرین نے پلہالن پولیس پٹن اور تحصیل انتظامیہ پٹن میں اس معاملے سے متعلق شکایت درج کرائی. پولیس پوسٹ پلہالن میں اس معاملے کو لے کر کیس بھی درج کیا گیا ہے. پولیس نے جائے واردات کا معائنہ بھی کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں. مگر اخ نوصور اخ ام پھیلان کہ اگر بدلس مزن یہ چیز کیا وچان ونکس ہندوستان میں سوشل میڈیا میں یم چیز گھان اگر تم بر وقت روک تھام گھان کہین تمہ وقت یہ سہلاب تیت پھیلان یم سات پگہ یہ چیز ادل بدلس مز گھ صوبہ ہیکہ ام برو شپینس مز خبر کتیا باغ آئی پہ ژٹ مگر اس گزارش کران کہ محکمہ پولیس کم سے کم دم کران بر وقت کم سے کم یہ کڑن نون تاکہ زمیندار لگ ات کل پہ کل تو یم سات زمیندارو کل لگ ات کل پہ زمیندار گئی محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹس تمن ون تھی سا کل اس دیو کول بیٚیہِ کڑِتھ تکیازِ اسہِ چھِ کل سۭتۍ واریاہ نۄقصان گژھان. ایریگیشن یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ تحصیلدار صٲب تمو دی نشاندہی تمو لٔگۍ کُلۍ ژٹٕنۍ. ییٚمِس کُلۍ آیہِ ژٹنہٕ کانٛہہ تہِ زمیٖندارس ییٚمِس ناجٲیز قبضس اوس تٔمۍ کوٚر کمپنسیٹ تٔمۍ ژٔٹۍ سٲنۍ کُلۍ. بس سمپل ان بریف تو اس متعلقہ حکامس پولیس ڈپارٹمنٹس تمام کران گزارش کہ تم کرن جلد از جلد یہ ہسا ژٹمت تمس کرن نمایاں انداز پبلکس نش. پرانے وقت سے ایک ندی گزر رہی ہے جو فالتو پانی اسی ندی سے جا رہا تھا. اب یہ آگے کچھ گھروں نے بند کیا ہے اور اس کے ارد گرد سفیدے کے درخت تھے کچھ لوگوں نے کاٹے. ایک ٹیم آئی وہ ایگزن صاحب ان کے ساتھ تھا. انہوں نے ہلا گلا مچا دیا اور وہ پھر وہ نکل گئے. انہوں نے تار بھی نہیں اٹھانے دی اور دیوار بھی نہیں اٹھانے دیا. باتھ روم بھی ہے اسی پر. ہم شکر گزار ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیس کے ان کے پاس بھی ہم گئے. یہ بیچارے ہمارے ساتھ نکلے اور ہمارے ساتھ یہاں تک آئے. ہمیں پوری امید ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس کا تحقیقات کرے. سیاحتی مقام اہربل میں آج 3 روزہ ونٹر کارنیول کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی. ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN اتو ڈی سی کولگام اور صحت سے جڑے افراد مقامی لوگوں اور طلباء اس موقع پر موجود تھے. ضلع کولگام کے اہربل اور دیگر سیاحتی مقامات کو فروغ دینے پر زور دیا گیا. ساتھ میں سرمائی کھیلوں اور موسم بہار میں سیاحت کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی بات کہی گئی. گریز میں اسنو کرکٹ کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے. جمی ہوئی برف پر کھیلے جانے والے کرکٹ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کڑاکے کی ٹھنڈ کے باوجود عمر رسیدہ افراد، خواتین اور یہاں تک کہ بچے بھی اس کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. دیکھیے محمد سعید کی یہ خاص رپورٹ. یہ ہے بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں کھیلے جا رہے اسنو کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے کا منظر. ہمیں نوجوانوں کی جانب سے منعقد کیے گئے اس ٹورنامنٹ میں 12 ٹیموں نے شرکت کی. فائنل مقابلہ ڈاور اور چورون کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. میچ کے دوران برف باری بھی ہوتی رہی. اس فائنل مقابلے کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں سینکڑوں شائقین موجود تھے. عمر رسیدہ افراد کے علاوہ بچے اور خواتین بھی اس میچ کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کے ارد گرد موجود تھی. کامنٹری بھی خوب ہو رہی تھی.
मैच के दौरान खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर ही चाय पेश की गई। खिलाड़ियों और शायकीन में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। हम जीआरएम बोर्ड जो दावर का है उसके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे गुरेज के युवाओं के लिए एक टूर्नामेंट लगाया, जिसमें उन्होंने खुद अपना फाइनेंस लगाया, अपना पैसा लगाया, और गुरेज के यहाँ पे जो युवा हो उनको यहाँ पे ड्रग्स से दूर रख के यहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा दिया। तो हम यही आला हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स को कम से कम बढ़ावा दिया जाए, और स्लो क्रिकेट जो और कहीं पे नहीं खेली जाती है, सिर्फ और सिर्फ गुरेज में खेली जाती है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए गुरेज में, और जो यहाँ का बोर्ड है उसको भी सपोर्ट किया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ जीआरएमसी बोर्ड का, जिन्होंने यहाँ पे एक टूर्नामेंट इनकाद किया, खासकर यूथ का, जिन्होंने यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट इनकाद किया गया था। सरकार को चाहिए कि खासकर गुरेज को तवज्जो दे, ताकि गुरेज को बढ़ावा मिले, क्रिकेट सपोर्ट्स को गुरेज में बढ़ावा दिया जाए। आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस टूरिज़्म को यूथ सपोर्ट्स की तरफ से भी, और अपने यूथ मिशन जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसकी तरफ से कोई हेल्प करे बोर्ड की, ताकि यहाँ पे इससे भी अच्छी टूर्नामेंट इनकाद किया जाए। दावर की क्रिकेट टीम ने शानदार जीत दर्ज की। इस दौरान पटाखे छोड़े गए। खिलाड़ियों, बच्चों और दिगर शायकीन ने ढोल की थाप पर खूब जश्न मनाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।